बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की गुफ्तगू आम नहीं, आज वो बात होने जा रही है जो दिलों को हिला देगी। जब इरशाद भट्टी जैसे बेबाक सहाफ़ी बोलते हैं तो अल्फाज नहीं आग निकलती है। एक तरफ सवालात हैं और दूसरी तरफ जवाबों की वो दीवार जो बरसों से कौम को धोखा देती आई है। जब ये बहस किसी एक स्टूडेंट या जमात के दरमियान नहीं होती, ये बहस किसी एक लीडर या जमात की नहीं, बल्कि ये लड़ाई हक और सच के दरमियान है। ये वो लम्हा है जब भट्टी साहब कहते हैं आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, और पूरा स्टूडियो सन्नाटा बन जाता है। क्यों ना कि आज सिर्फ सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़मीर की बात हो रही है। चलिए नाज़रीन देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। भट्टी साहब, आप जरा समझदार आदमी हैं, समझा सकते हैं। आपके ख्याल में ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सारी स्पेस, ये सारा 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम आएगी, इसका जिम्मेदार एट लार्ज इमरान खान नहीं है? क्या खूबसूरत बात की है भाई आपने। क्या मेरे भाई आपने बात की है। पहले तो क्या आपने आपके, और मुझे यकीन है, मुझे ये पता है, पक्का पता है, कप्तान कुछ 40 सीरीज जीतने वाले कप्तान, मुझे ये पक्का पता है कि अगर मैंने इस पे आर्ग्यू किया तो आपने साबित भी कर देना है कि ये नहीं। मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आपकी राय ले रहा हूं कि इमरान खान ने स्पेस नहीं छोड़ी लोगों के लिए। तो मैं आपको पहले तो अब वो निक्का वजीर चला गया, इसलिए सिर्फ 2-4 जुमले ही सुन लें, वरना तो मैंने 28वीं जो आईनी तरमीम आनी है उसका मेरे पास एक ड्राफ्ट बना हुआ था। मैं उनको चाहता था, वैसे भी अब भी हुकूमत है, हुकूमत का कोई बंदा है तो वो प्लीज़ ये मेरा भी आप अपने वर्किंग पेपर में मेरा ड्राफ्ट भी शामिल कर लें 28वीं आईनी तरमीम, कि पाकिस्तान का ख्वाब नवाज शरीफ साहब ने देखा था। पाकिस्तान बनाने में नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज भी शामिल थे। एटम बम बनाने से धमाके करने तक सब कुछ हाउस ऑफ शरीफ की ज़ेर निगरानी तय हुआ। 1971 में जब मुल्क टूटा तो उसके 5 किरदार थे, इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, भुट्टो साहब, जनरल याहिया और इमरान खान। और आइंदा से हर इलेक्शन मुस्लिम लीग जीता करेगी, और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के दरमियान वो होगा कुर्रा अंदाज़ी होगी। तो अगर जिसका कुर्रा निकल आया वो वज़ीर आज़म होगा, जिसका नहीं निकलेगा वो वज़ीर आला होगा। और अगर इन दोनों का वो जो कभी कभी ऐसे भी होता है, एक मरतबा मैंने और आपने भी टास्क किया था तो वो घास के तिनके पे आ गया था, वो सिक्का तो एक साइड पे हो गया, दोबारा किया था। तो अगर दोबारा टास्क में कोई थोड़ा सा जो टाइम है उसमें इनके जो फेवरेट्स सुप्रीम कमांडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बेटे को भी कोई 2-4 महीने के लिए बना देंगे। और जहाँ जहाँ ट्रंप साहब होंगे वहाँ जो स्टेट सेक्रेटरी शहबाज शरीफ साहब होंगे। और आखिरी जो इसमें इस तरमीम में है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है या जो कुछ भी पीपल्स पार्टी ने किया है वो इस 28वीं आईनी तरमीम में लिखा जाए कि वो सारा कुछ PTI ने किया और इमरान खान ने किया। डन हो गया। अब आ जाएं जी कि इस बात पे कि अब आ जाएं इस बात पे 2 जुमले के इमरान खान जिम्मेदार है। एक जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब अगर इस लड़ाई को, जो कभी भी वो उनको नहीं लड़नी चाहिए थी, ये फ़ौज से लड़ाई या इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लड़नी, ये जो लड़ी है ये ना लड़ते, कौमी असम्बली से ना निकलते, अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें ना तोड़ते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन अगर उन्होंने कौमी असम्बली से निकल गए, दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ दी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन उसका चुरा लें, ये जो बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग वाले, उसका बल्ला छीन लें। वो जो काजी फायज ईसा हुआ, पॉइंट आ गया सर आपका, उसका बल्ला छीन लें। और इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप आइन, दस्तूर, कानून, रूल्स सब कुछ ही बदल दें सिवाय अपने आप को बदलने से। तो आप सब कुछ बदल दें। और आप यानी आखिरी एक जुमला कामरान भाई, ये कौम के लिए बड़ा जरूरी है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज की मुस्लिम लीग ने आसिफ अली जरदारी साहब को यह इस्तिस्ना दिया है कि आपका जो कुछ भी है वो माफ, अब भी और आइंदा भी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बिल्कुल ठीक। फैसल भाई, आप कंसिडर करते हैं कि आप लोगों की गलत सियासत और गलत डायरेक्शन की वजह से आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती, ना आपका लीडर, ना आपकी कोई हुकूमत। अभी सुहेल अफरीदी भी दाखिल होने जा रहे हैं जो उन्होंने बयानात दिए, उनके खिलाफ भी केस चल रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा यार आप लोगों के पास। तो बात यह है कि ये हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है कि PTI जो है उसके पास कुछ ना बचे। PTI के पास आवाम है, उनकी मैंडेट है, लोगों का वोट है, लोगों की सपोर्ट है, लोगों की
دل میں دھڑکتا ہے عمران خان، لوگوں کی امید ہے عمران خان، لوگوں کی آس ہے عمران خان. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آج ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آٹے چیزیں کا آپ کو بھاؤ معلوم ہو جائے گا کہ کس پا بک دی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی الیکشن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ دھونس دھاندلی کریں اور آزاد لوگوں کو جو ہے وہ بٹھا دیں اور مقابلہ ہی نہ کریں اور پھر اپنا ناچنا شروع کر دیں کہ جی ہم بلا 10 سال تو مجھے آپ لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے آپ بھائی. سیاست کریں 10 سال اور چلو 11ویں سال آ جائیں گے، 12ویں سال آ جائیں گے، 20ویں سال آ جائیں گے. سدا بادشاہی اللہ کی ہے، بندوں کی تھوڑی ہوتی وہ ٹھیک ہے ہے. آپ اس کی میں بات. کیا بات ہے؟ اگر 26 سال وہ شخص لڑتا رہا ہے تو 20 سال 12 سال اس کے پیچھے جو چلنے والے وہ بھی تو لڑ لیں گے. یہ جو چیز اس نے دی ہے لوگوں کو، کس چیز کو لڑ رہے ہیں وہ کوئی ویسے؟ پچھلے 78 سالوں میں نہیں دے سکا. کس بات کو لڑ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ شہباز شریف بھائی صاحب اپنے کیوں ہے؟ حقوق کے لیے لڑے ہیں، آئین کے لیے لڑے ہیں، جمہوریت کے لیے لڑے ہیں، قانون کے لیے لڑے ہیں، آزاد عدلیہ کے لیے لڑے ہیں، بہتر معیشت کے لیے لڑے ہیں، امن و امان کے لیے لڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مطلب آپ کو جو ہے وہ ہر بات لڑائی کیوں لگتی ہے؟ آپ میری بات سنیں. یہ ابھی جو معاملہ انہوں نے کیا ہے، یہ جو ہے نا، یہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی والے اور لوگ آپ کے مخالف ہیں. اصل میں لوگ ان کے مخالف ہیں. جو ان کی بیکنگ، جو یہ دو پارٹیاں جن کے اور باقی جو یہ للے تللے ہیں، ان کی بیکنگ چھوڑ دیں تو میں آپ کو شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ اپنا پاپولر ترین ادارہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ تو انہی کی وجہ سے وہ بھی بیچارے انڈرمائن ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی تنقید آتی ہے. اور یہ اتنے ہوشیار ہیں، یہ اتنے تیز ہیں، اپنا ہر گندا کام ان کے اوپر پھینکتے ہیں. ہر گندے کام کر کے کہتے ہیں جی اسی تو کچھ بھی نہیں کیتا، ساڑھے کو تو کرا لیں دینے. یہ جو ہیں یہ چلاکو ماسیاں ہیں. یہ باکل میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ آپ کے شوز میں بیٹھیں گے اور ارشاد بھٹی گواہ ہوگا میرا کہ جی وہ کہیں گے جی وہ جی اسی تے ساڑھے تے ارشاد بھٹی صاحب تو ہر غلط بندے کے گواہ ہیں بھائی. پتہ ہے ان کے اوپر آپ اتنا گمان نہ کریں. انہوں نے کبھی وہ تو آپ کے بھی گواہ ہیں. ہماری تو آج تک اس لیے گواہی نہیں دی کیونکہ ہر غلط بندے کے گواہ ہیں. آپ کے انشاءاللہ گواہ ہوں گے. جی ہاں ناظرین، کیا خوب کہا بھٹی صاحب نے. سچ بولنا آسان نہیں مگر خاموش رہنا بھی جرم ہے. آج جو کچھ کہا گیا ہے وہ قوم کے دل کی آواز ہے. یہ بات اب واضح ہے کہ طاقت کے ایوان بدل سکتے ہیں، چہرے بدل سکتے ہیں، مگر سچ کبھی نہیں بدلتا. یہ قوم اب آندھی نہیں ہے، یہ وہ عوام ہے جو شعور سے جاگ چکی ہے. جس دن عوام بولی نہ کوئی ترمیم بچے گی، نہ کوئی سازش. فیصلہ ہوگا سچ اور پاکستان کے نام پر. اللہ اس ملک کو حفظ و ایمان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو. آج ہم ایک بہت اہم اور گہری بات کرنے جا رہے ہیں. وہ جو 28ویں عینی ترمیم کی گفتگو چل رہی ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے سیاسی کھیل. آج کا مقصد سیدھا ہے، آپ کو صاف، واضح اور بے جھجھک بتانا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں. سب سے پہلے تھوڑا کانٹیکسٹ. 28ویں عینی ترمیم یہ لفظ اب مرکز گفتگو بنا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملک کے قواعد، نیم اور حکومت کا طریقہ بدل دیا جائے گا. کچھ کہتے ہیں یہ پہلے سے ڈرافٹ تھا، کچھ کہتے ہیں اس سے صرف کچھ خاص لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اس ڈیبیٹ کا اثر عام آدمی کی زندگی پر ہے. ریشن، روزی روٹی، عوامی حقوق، سب کچھ. اب سیدھی بات، عمران خان کی ذمہ داری. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عمران خان نے جو راستے اختیار کیے وہ غلط ہے، خاص طور پر جب انہوں نے اسمبلی سے نکالنا اور حکومت کو چیلنج کرنا شروع کیا. اگر آپ ایک سیاسی لیڈر ہو اور آپ ایسے سٹیپس لیں جو قانونی دستور کو کمزور کر دیں تو نتیجہ نکلنا ممکن ہے. مگر دوسری طرف کچھ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے عوام کے حق کے لیے، آئین اور قانون کے لیے لڑائی کی. یہاں کنفیوژن کا سینٹر یہ ہے کہ سیاست میں کبھی کبھی مقاصد اور طریقے الگ ہو جاتے ہیں. آپ کسی مقصد کے لیے لڑ رہے ہو لیکن اگر طریقہ وہی ہے جو نظام کو خطرے میں ڈال دے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کون سا پہلو کہاں کھڑا اترتا ہے. ایک اور اہم پہلو 1971 کے بعد سے جو سیاسی کردار ابھرے ان کا اثر آج بھی ہے. وہ پرسنالٹیز، ان کی فیملی پالیٹکس اور ان کے نیٹ ورکس، یہ سب آج کے فیصلوں میں ظاہر نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، ان کا کردار اس پروسیس میں اہم رہا ہے. یہ سب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی نتیجے کو صرف ایک اینگل سے نہ دیکھا جائے. اب آتے ہیں وہ کلیم پر جو بر بر سننے کو ملتا ہے
कि 28वीं तरमीम में सब कुछ पीटीआई और इमरान खान के नाम लिख दिया गया है, यानी कि जो गलतियां हुई उनको उन्हीं पर थोप दिया जाएगा। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, ब्लेम गेम का हिस्सा। हर बार पॉलिटिकल मुकाबले में ऐसे टैक्टिक्स यूज होते हैं जहां एक पार्टी दूसरी पर सारे इल्जाम लगा देती है। इससे पब्लिक का ट्रस्ट कमजोर हो जाता है। दोस्तों, असली इम्तिहान चुनावी मैदान है। अगर सच में आप चाहते हो कि हकीकत सामने आए तो फ्री और फेयर इलेक्शंस ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। आप जो भी पॉलिसीज, प्रोमिसेस या एलिगेशंस की बात कर रहे हो, अवाम का फैसला उनसे बेहतर तरीके से करता है। अगर आप सच में अपनी मकबूलियत दिखाना चाहते हो तो लोगों को आजाद वोट दो, कैमरास, ऑब्जर्वर्स, ट्रांसपेरेंट काउंटिंग, और फिर देखो सच्चाई क्या है। लेकिन इलेक्शन तक पहुंचने के लिए भी कुछ बुनियादी चीजें जरूरी हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, प्रेस की आजादी, कोर्ट्स का बराबर एक्सेस और वो माहौल जहां आम आवाम बिना डर के अपनी राय जुबान कर सके। अगर ये चीजें मजबूत रहेंगी तो कोई भी ऐनी तरमीम या पॉलिटिकल मैनिपुलेशन छांट जाएगी, क्योंकि लोग खुद फैसला करते हैं। अब थोड़ा इमोशनल पहलू, लोग इमरान खान से उम्मीद भी रखते हैं। किसी लीडर ने जब पब्लिक को उम्मीद दी हो तो वो आसान नहीं छूती। ये सेंटिमेंट समझना बहुत जरूरी है। आप मीडिया पर देखें, लोगों के दिलों में जो आशा है वो आसान नहीं मिटती। इसलिए चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, जरूरी है कि आप सेंस बनाए रखो, क्योंकि डेमोक्रेसी का असल मकसद अवाम को अपनी जिंदगी बेहतर बनाना होता है। आखिर में कुछ सीधे पैगाम, अगर आप हुकूमत में हो तो आपका फर्ज है कि आप अवाम के बुनियादी मसाइल, रोजी रोटी, बिजली, पानी, महंगाई को हल करें। अगर आप ऑपोजिशन में हो तो आपका फर्ज है कि आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी निंदा और तनकीद पेश करें। और सबसे बड़ा फर्ज आम अवाम का है, अपना वोट, अपनी आवाज और अपनी जिम्मेदारी समझना। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको पूरी तस्वीर दिखाई जाए, सिर्फ एक तरफ ही प्रोपेगेंडा नहीं। हमने मुख्तलिफ पहलू उठाए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ब्लेम गेम, लीगल और मोरल सवाल, और आखिर में इलेक्शन का रोल। आप जो फैसला करेंगे वो मुल्क के मुस्तकबिल को तयन करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। कमेंट में अपनी राय लिखें, आपको क्या लगता है, 28वीं तरमीम सच में जरूरी है या ये सिर्फ सियासी खेल है? आपके कमेंट से हमारी समझ और गहरी होगी। खुदा हफीज, अपना ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, हकीकत अक्सर आवाजों से ज्यादा मजबूत होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है।